pisă din Stickman. Și de data asta avem jocul Infiltrating the Airship. Hai să vedem. Play. Well, look who finally decided to wake up. You've been quite elusive, but your skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty, we just can't pin them to any crimes. You'll be going into the airship to bring them down. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempting robbery, breaking yourself out of prison, even stealing a Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. Do this job right, and we'll drop all charges against you. Charlie here will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. Hey, how do you want me to bring you in? Ok, ce ne-a zis în poveste zice că ne-a prins că am jefuit, că am furat un diamant, că am scăpat din închisoare și dacă vrem să ieșim cu fața curată trebuie să-i prindem pe din avionul ăla. Și hai să începem cu ăsta. Check, this is Charles. Just thought I'd give you a heads up. There's a guy down there, a bad guy, so yeah, good luck. Oh, mamă, hai să încercăm asta că pare super. Era deșteptat. Restart. Hai să dăm aici, film. Pare palpitant. Ok, hai să încercăm asta. Deci, ca să înțelegeți, nu toate de-astea sunt corecte, toate variantele, doar una sau două sunt corecte, poate chiar 3, uneori chiar toate, numai că trebuie să alegi, unele sunt chiar amuzante. Hey, good job there. Oh, so we should probably look for something incriminating. Something that we can use to prove that they're criminals, you know? I mean, the whole point of this operation. All right, gentlemen. We've been tasked with developing new weapons for the clan. Any ideas? I was kind of thinking... Hai să încercăm ăsta. No, we can't do that. Why not, man? You do realize how much a solid gold cannon would weigh, don't you? Dude, we totally got enough power. What do you think, man? Well, I'm still kind of new here, so I'm not really sure what to say. Oh, hey, you see that record sign? Where it says records? That'd probably be a good place to look, right? Let me just, help you get across that gap. Să vedem. Hai să încercăm pe ceas. Alright, here I come. Da, 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 da. Oh. Oh, ce tare, fratele meu. Ok, hai să-l încercăm pe ăsta. Nu știu dacă reușim. Alright, here comes. Pardon. Okay, press the button. That guy knows how to open the door. Yeah, why don't you let me take care of this? Ăla nu știe să deschidă ușa. Hai să încercăm asta. Alright, get to bring out the big guns. Hey, you should be good to go now. Ah, Doamne, ce tare. Hai să încercăm. Ce față are. Mulțumesc.
Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Asta. Oh, hello, Mr. Spider. Alright, you got some evidence. Oh, wait. There's no way you're getting through there. There's lots of guys and there's lots of guns, that's all I'm gonna say. It looks like you can get around if you go through that air duct. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Oh god. Okay, I'll reroute the power to a random room, that's fine. Alright, Henry, you're almost there. I'm right outside, so just open the bay doors and I'll get you on the chopper. Hey, what are you doing? Yeah, we got a situation down in the cargo bay. Oare ce să încercăm? Flashbang. Mamă, frate, a făcut sunetul ăla de CSGO. Hai să mai auzim o dată. Fiți atenți. Ați auzit? Ce? Frate, nu știu de ce. Banana bomb. Doamne, nu știu de ce mă așteptam să fie altcumva. Ăsta? Doamne, eram sigur. Atunci sigur cine e asta? Hey, there's a button on your earpiece. You should press it. Wow. What's going? Here. This could be a problem. Să-mi încerc asta. Vreau să văd ce se întâmplă. Mă cred. Ok, eram sigur. Atunci ce asta să fie? Hey, did you hear something over there? Nah, man, I didn't hear nothing. Doamne, eram sigur, foarte sigur că s-a întâmplat asta. Cam atât pentru azi, dragii mei. Ne vedem data viitoare la alt episod, cine știe cu ce va fi. Dar până atunci, să încercați și voi jocul ăsta, fiindcă e drăguț. Da, foarte drăguț. La revedere, vă pup!